Grabe. Gapon. Okay. Ni break man. Okay. Oh. Tay. Patay na sila. Okay. Toto Laplap Cute versus Jopel Jere. Di sila kadaog ninyo eh. Okay. Servisyon Toto. Okay. Cute. Bakhan ko to. Okay. Against Jopel Jere. Ra. Stepping man to si Kun. Imo. Yeah. Oh, pwede na to. Bola. Kedua naman to nimo. Bait na bait. Okay. Court 4 o 3. Fully book na. 3 o 4 magdula pod mi. Okay. Oh, practice ani gyud. Ay, Angel, Bilang. Okay, ang court number 4 loaded na. Mga guys, alin na mo, oh. Si Lilia o si Iba Ariaga versus series o si iyang asawa. No. Iraw. Gading pa sila, bully.